Vitras. There. Dito Vitras oh, may buko. Parang may buko. Ya? Tama na, turog. Plastado ba ito na eh? Let's go guys. Vitras. Second time around. In 2 years. Nakita ko ulit yung Vitras in 2 years. Asian store. Shoutout nga pala kay Brian Tamayo and family. Ito yata yung pinakamalaking Asian store dito sa ano, Toronto. Ayun, bong, tingnan ko. Doon ay palengked to ya. Kalipa pa, guys. Tamis. Ano ito? Ano ito yun? Rabok? Galyang? Aba. Hindi mo siguro adik kamti ko ah. Hindi, laso na native oh. Alam ko may nagbibenta ng lechon dito eh. Gibasan, Amorosa guys, 219. Tapi ba't ito manggan eh, view ko. Mura lang pala. See? Card? Oh, sili. Okay, ano nakalakata sili ko, nagminatan nyo buntik na eh. Dapay lang ka guys, oh, $2.99. Gimasan. Kailangan ko ng ano guys, sayote. Ay, tawag doon. $5. Bulong marunggay. Oh, sorry sir. Oh, rabong. Oh, my goodness. Rabong. Kaya mo rabong? Ito pala yung hinahanap ko guys, 1.8 pang sinigang, $1.18. Bayabas, guapol, guapa apple. Dua? Dua piraso, guapol. Ano ito yan? Taiwan guavas, $5 per pound. Oh, kasagpawan ta guys, oh. Rabongin sa luyot. 3, 4, 7, 8. Oh, $8 na, may ulam na na. Fresh pa. Talong nila dito, $3 lang. Piraso. Not bad. Palayan. Kami sa Bunganay. Oh, sa Bidukong. Wala kami sa Bunganay. Pang dinagdag guys. $3 per pound. Ready food na na. Ganyan lang ka. $5 pero doon ha. $5 pero doon. Fresh pie. Yun yung broadstick. Okay yan. 3 na piraso. Mais, okay na, $2.45 $4. Oh, nagimas sa ito yun oh. Oh, nagimas oh. Nagimas. Nagtanglit. Ito oh, paborito ko. Rambutan?
Nagbangla apa. Durian $8 per pound. Naging na magkano? 99 cents per pound guys. Rambutan. Apa guys? Dose. Sisig. Dinakdakan. Palito. Palito. Oh, Adidas. I miss Adidas. $1.79. Oh, kaya $6.99 per pound. Oh. Kinaganda ba ito yun? Okay na na tibakan. Naglibro. Kuna na ito yun. Beef tripe. Sub-sub ito yung baboy. Okay na makabayilo yung pa eh. Gado na eh, pagpil dyan. Oo ma. Ano yung beef ko? Grabe, $12 ito. Yung bunot rin yung mahal. 20 na siguro yan. Mura lang yung mga ano. Seafood sauce, it's moving. It's alive. Wow, guys, blue crab. $4.99 per pound. Oh, puro babae pa oh. Oh. Wow, buhay pa sila oh. Nag-surten. Hindi mo, $5.99 per pound. Oh, may live guys. Buhay na buhay pa. Oh, cuttlefish. Squid oh. $6.99 guys. Oh, nagalugaan di squid din eh. Toronto. Okay, Dractyl pa yun eh. Oh. Oh. Dractyl oh. Please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the bell button for notification.